फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपण मैंने समस्ते ठीक थे। आबे टाइम है घंटे 40। तो मु आज माने कौन कहे ना 2टा बेलू वीडियो स्टार्ट कहीं आपण मानक मु कही माने पहर दिन कही मु बुधवार दिन गोटे प्रोग्राम अच्छी जीवाई। सो फैन बंद कर बेटा। सो आम ए से जीवु एक्चुअली गोटे मैरेज फंक्शन रे जीवु। मोर मुंडर हालत आप देखिपे। मुझे ही जस्ट झील को गाधे देली खुआईकिना आसिक गड़ी थी। हजबैंड फोन कले रेडी हो कही। हाँ बेटा तो मुझे रेडी हेबी एबे आपण देखेबी कौट जाऊँगी केमती कौन कर सब जाक आपण देखेबी। एक्चुअली जीवार सेमती किसी प्रोग्राम नथिला तो जीवु कि नहीं कही गड़ी थी मुझे रेडी हो नी। सो हजबैंड एवं फोन कले जीवा कहीकि सो से मुझे रेडी हेबी। सो ताके आइबा भितर मु रेडी हेबी ताके आसु आसु मु पळेबो सेति मु जाउछि रेडी हेबी। रेडी हो सारे आपन सहित मु कथा होछि। सो देखो यहाँ मु रेडी होची आई ब्लू कलर साड़ी पिंधि। एक्चुअली मु ड्रेस पिंधि भावुली किंतु मु देखिली ड्रेस तो मु आनी नहीं। जो ड्रेस पैकिंग कर रखी थी बैगटा घरे ही रही जाइथिला। सो से मुझा साड़ी पिंधि नेली साड़ी मैचिंग चूड़ी जाकटा पिंधि नौ मो झील को आपण मानक टिके देखी दउछि केमती हिची। धन इयाडे बुला तो कौन करछ से तार सब जाक ये जरी भितर काढ़ी पिंधि। देखु केमी पिंधि से चूड़ी जाक भांग माड़ खाइब मात्र। हाँ मामा भांग कौन पे तुमको तुमरटा कि सहीटा तुमको हबनी बेटा। तो देखिले तो आपण मैंने से केमिति होउथला माने मुझे चूड़ी जाक माने जरीटा काढ़ी से सब जाक काढ़ी पिंधुला नेकलेस जाक काढ़ी पिंधुला तार से रेडी होता। तो यहाँ मुझे आपण मानक देखुली मो साड़ी कलर जो मैचिंग कलर इयरिंग्स मोर जो अच्छे से तार स्टोन खसी जाइए। सो से इयरिंग्स तक मोर बहुत गुड़ा भांगीगला तो से मुझे पिंधिनी। देन यहाँ गोटे हल्का माने गोल्डन सॉरी रेड कलर इयरिंग्सटा मो पाखे थिला सेटा मु पिंधिली। बिल्कुल भी मैचिंग होने कहीं सेटा रेड आउ गोल्डन अच्छी। देन यहाँ साड़ी हूँ मोर पूरा ब्लू कलर फिर भी मु पिंधि नेली कहीं मो पाखे ब्लू कलर 2 इयरिंग्स थिला सेटा सब जाक भांगी गलानी। तो से यहाँ मु पिंधि नेली देखो यहाँ मो हेयर कुंडे नौ मो चुटीटा सिंपल झुड़ा करेबी कहीं गरम दिन पुणी आउ थे चुटी छाड़ी माने बहुत गरम लगे। आपको कही मो चुटी छाड़ा टिके समय पर ही मोर चुटी बहुत जट हो जाए। तो से बोलिकिना मुझे झुड़ा कर नौची साइड रे माने कौन कहे साइड पफ टाइप रो कर नौची देन ताको झुड़ा करेबी। देखंतु एक्चुअली भोजी जीवार सेमती किसी प्रोग्राम नथिला जीवाको हो नथिला कहीं सब कोविड बोली जीवाक इच्छा हो नथिला। फिर भी बहुत क्लोज अच्छु तो से मु कहली जाइकी संगे संगे पळे आसीबा। तो हजबैंड कहले हो ठीक अच्छी जीवा कहीकि बहुत क्लोज अच्छु ना जदि जीवन ही खराब भावे से बोलिकी देखो सेमती किसी नाई जे बाध्य जीवाटा फिर भी गोटे इच्छा थिला जीवार से मु जाइथिली। देखो यहाँ मु चुटी साइड पफ करनेली बहुत गरम होउथला माने एते गरम होउची रूमटा आ कहतु ना। मु फैन ऑफ कर देइथिली कहीं मोर चुटी उड़ी जाउथला सब कुंडिया को हो नथिला से मु फैन ऑफ कर देइथिली। देखो यहाँ मु झुड़ा कर नौची एते गरम मु संभाली पारिबिनी आ खरारे पुणी जीवाटा तो से बोलिकिना मु झुड़ा करनेली। तो या भितर हजबैंड पळे आसथिले से जो माने
पैसा देवा कार्डटा आनिथिले तो सेटा ही आपनमानकु एठी देखैछि। आ तांको सहित एमती कथा ही हसुथिले कौन कथा होथिली मते भी बिल्कुल भी मने नाही। तो एटा एबे मु पाउडर लगे नउछि। आ आपण माने जानछन मु फेस रे किछि यूज करू नाही, फिर भी मो फेस रे पिंपल्स दाग हेइ थाउछि। तो खाली पाउडर पॉन्ड्स पाउडरटा यूज करूछि, सेटा मध्ये गोटे ब्रांड रो। आ को पाउडर मध्ये यूज करबी नाही मु। मते बहुत माने फेस मोर बहुत सेंसिटिव, को जिनस भी यूज करबी माने संगे संगे पिंपल्स हो जिवो फेस रे। सो सेति पे बोली मु किछि यूज करू नाही। तो आपन देखौतले से कार्डटा कवरटा आ हम पाखरे गिफ्ट किनिबा को मध्ये टाइम नथिला। हस्बैंड जस्ट आसले 2टा बेले परी आसले, तो संगे संगे हमें रेडी बाहर थिला। सो सेति पे गिफ्ट किनिबा को मध्ये टाइम हो नथिला। तो तांके कवर सेट धरिकी पळी आसिले। तांकर एक्चुअली कोन बैंक काम थिला, तो सेति पे बहुत लेट ही गला। आ जिबार माने जिबार सेमती किछि प्रोग्राम नथिला। सडनली प्रोग्राम सेट हला आ थर सडनली बाहरिलु आमे। तो देखंतु यार मते मोर मेकअप मध्ये हेइ गलानी। सिंपल बेसिक मेकअप लुक करछि मु। रेडी करबे हस्बैंड आसलेनी ताको रेडी करी आपन सहित कथा होछि। तो एटा मो झियो को रेडी करबा पे आनिली। आ ताको रेडी करबाटा माने महा मुश्किल। से बार बार धाइके जाउथला बाहर बार ताको मु नै के आस्तली। आ या टाइम रे हस्बैंड आसे की गाधौतिले, तो मु ताको एटा ड्रेस काढी नउछि तार पिंधेबा पे। आ चेन जाक अछि किंतु गरम को से बहुत विरक्त होई जिवो। फिर भी ताको गरमटा ही पिंधे दिथिले मु, माने फ्रॉकटा पिंधे दिथिले। ए फ्रॉकटा एक्चुअली आपण माने देखि नथिबे नै, मु तार फ्रॉक कलेक्शन वीडियो रे शेयर करिछि। जदि आपण माने चाहिबे बोले तार सेही वीडियोटा देखि नेबे। तार ड्रेस मु काढी नेली एबे। आ हस्बैंड कर मते मु ड्रेस जाक सब काढी के रखि नेइतिली। आ ताको एबे मु चेंज करि देबे बोली आनिली। से आउ थरे धाइके पळेला। एमती ही होउतला। ताको ड्रेस पिंधिबा को माने बिल्कुल भी रेडी होबा पे इच्छा हो नथला। फिर भी ताको मु जबरदस्ती बसी के रेडी करे देउतली। से सबो बेले एमती करे बाहर कुआडे जिबार थिबो कुआडे प्रोग्राम रे की फंक्शन रे, से सेमिति ही नौटंकी करे। केबे भी सम्मान ठीक रे बसी रेडी होए नाही। तार सबो बेले चाले थिबो से ड्रामाटा। तो आ बाहर ताको धरि जाउछि। आ पेम्पस न पिंधेले तो हबो नै। सो पेम्पस ताको मु पिंधे नेली। आ ताको एबे मु ड्रेस पिंधे नेबी। से बार बार माने केमती होउछि आपण माने देखि पारुथिबे। आ मु जे बिंदी लगेछि सेटा ही से काढुथिला। आ ड्रेस पिंधिला आलो मध्य टिके कांदिबाटा आराम कला। से ताको एमिति फ्रॉक जाक हो माने गरम ड्रेस जाक पिंधिबा को बहुत विरक्त हुए। से सेति पे बोली से एमिति ड्रेस जाक पिंधिला आले बहुत कांदे। सो देखंतु एटा म ताको ड्रेस पिंधे नेली। आ हस्बैंड मध्य पळे आस्थिले या भितरे। आ एबे देखंतु से पाउडर लगेबारे केमिति हबो। मुह तार बिल्कुल भी छुई दबो नाही। जहा जेते भी हे जाओ तार मुह बिल्कुल भी छुई दबो नाही। माने पाउडर तो खास करी बिल्कुल भी नाही। हाँ इवन कुंडे ही जीवो टिके समय बसी दबो, जहा हेले भी खेली कि टिके समय बसी देले कुंडे ही जीवो। किंतु ता मुह बिल्कुल भी छुएबाक देबो नाही। ताको बहुत कष्ट माने रेडी कर देबाटा, पाउडर लगे देबाटा। तो ताको केते कष्ट रे पाउडर लगे देली। खाली जस्ट ताको माने से पाउडर स्पंज टाको टेप टेप कर देली। देन हाथ रे मु माने घसी देली। आउ खरा बहुत होतला। तो सेति पे मु टिके तेल लगे देछि, काहे कि ना चुट्टी पूरा सुखिला थिबो माने मुंडो बहुत पेन हुए। सो सेति पे मु टिके ही तेल लगे देली। आ देखंतु से मोर टिकली पूरा काढी के तळे पकई दिथिला। मु जेबे भी टिकली लगे से सब बेले काढी थाए। ताकू लगे देले मध्ये से काढी दिए। माने मु लगे भी कहिबे आउ थरे नै काढी की फिंगी दबो। तो मु चुट्टी पकई नै ताको तेल लगे देथिले। तो सेमती ही साइड क्लिप पकई रखी देली। आउ किछि रेडी करनी ताको। से पाउडर तो बिल्कुल भी लगेबनी, बहुत कष्ट। टिके ही जस्ट लागिछि ता फेस रे। ता फेस मध्ये पूरा ऑयली देखा जाउछि, आपण मन देखि पारथिबे। आउ एटा मु तार चप्पल एटा मु पिंधे नउछि, जा भी मु पर्व रे आनिथिली। आउ आपण मन देखिथिबे जदि मोर पर्व ब्लॉग टा ताहाले जानिथिबे। सो बहुत गुडाय ब्लॉग अछि मो चैनल रे, प्लीज आपण मन जाई देखंतु। बहुत भलो भलो वीडियो जाक अछि, बहुत इमोशनल वीडियो जाक अछि। सो बहुत गुडाय रेसिपी मध्ये अछि। सो प्लीज आपण मन जाई कि देखिबे, देन एन्जॉय करिवे।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇ ନେଉଛି। ସକ୍ସ ନ ପିନ୍ଧେଇଲେ କ'ଣ ନା ଚପଲ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧେଇକି ହିଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ସେ ଚପଲଟା ପୁରା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ତା'ର ପାଦକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପାଦ ସାଇଜ୍ର ଚପଲ ନା ବହୁତ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଥରେ ଦୋକାନ ପୁରା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ତା ସାଇଜ୍ର ଚପଲ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନେଟ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବି କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଥିବା କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋର ମୁହଁକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା ଟିକିଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ଚପଲରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି, ଯାହାକି ରାତି ବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ, ସେଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚପଲଟା ମୋତେ ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଘରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାହାରେ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ମା' ଝିଅ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅର କଥା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାଇ କରିଦିଅ। କେମିତି ଅଛ? ହାମୁ କଲ? କ'ଣ ହାମୁ କଲ? କ'ଣ ଭାତ ହାମୁ କଲେ? କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଗୋ। ଆମେ ଚାଚା ଘରେ ଯାଉଛୁ କହିଦିଅ। ଆମେ ଚାଚା ଦାଦା ଯାଉଛୁ, ବାଏ ବାଏ। କ'ଣ ଉମା କରିଦିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛ ତମେ? ଯିବା ଯିବା। ସୋ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆମର ରୁମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆମ ରୁମ୍ଟା କେଉଁ ଭିତରେ ପୁରା ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆହୁରି ଯାକ ଘର ଅଛି, ଯାହାକି ରେଣ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଘର ରୁମ୍ ଯାକ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଉ ସେଇ ରୁମ୍ ନେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଝିଅ ବହୁତ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ କାଖେଇ ନେଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁଣି। ଆଉ ପୁରା ଭିତରକୁ ଅଛି ଆମ ରୁମ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରେ ମାନେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ହେରି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରି ନେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା କ'ଣ କହିବେ, ଜମିଯାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଲି। ଆଉ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଯାକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆଟା ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯାକର ତ ଆମ୍ବ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହାର ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ 2ଟା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନେବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଜି ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ନେବା କହିକି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଉ ଆମେ ଆଣିନୁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ ମୁଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କପଲ୍। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କେ ଧରିବାର ବାକି ସେ କାନ୍ଦିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଡ୍ୟାଡ଼ି ପାଖେ ଯିବି କହିକି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇକି ଆସି ବସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ କରିନଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସେମିତି ହିଁ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ, କ'ଣ କେଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ସେ ଆସିକି ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ଚୁପଚାପ ତାର ପାଇଁ ବସିଲା।
ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା, ନହେଲେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବାଜା ଶୁଣିଲେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା, ତାର ବସିକି ମାନେ ଦେଖୁଥିଲା ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ବି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଚାଲିଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ କହିବେ ନା ଝିଅ ଘର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି। ସୋ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ୱେଲକମ୍ ଚାଲିଛି, ଝିଅ ଘର ଯାହା ବି ସାମାନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବାର ନେବାର ଯାହାର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମ ପରି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ବା ଅଧିକା। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ନେଇଛି। ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଗୀତର ଆବାଜ। ତ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବା ନା, ଯାହାର ଯେତିକି ହେବ ସେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଭିଲେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା। ବହୁତ ସକାଳରୁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ କେମିତି ବି ଆମର ଇଆଡ଼େ କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସକାଳେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସକାଳେ ଆସିବ କହିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ମାନେ ପୁଅ ଘର ଝିଅ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ, ସିର୍ଫ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବଡ଼ ଲୋକର କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏ ନାହିଁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ସୋ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ରହିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା 5ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଡେରି ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଫଟୋ। ସୋ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହିଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଆଇ ଥିଙ୍କ। ସୋ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆଉ କ'ଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।